ассалому алайкум апои азиз, ховарони азиз, хуш омадед ба канали ман, меҳмонои нави канали ман. Чӣ хел апои азиз дидесед? Дар ҷак почаи говай. имрӯз насибо шамо холодец хостем кунем. Ба мо як дона почаи гов дар кора, камтар гӯшт дар кора. Мо тоза ярис мешӯем, опур мекунем, мебонем, камтар нимкола медуша, оби як мресмона мерезем, боди мресма об мегирам, мебонам намак, чеснок, мирчи сиёҳ дар кора дӯстони азиз. На гӯшто сартов бегара ҷӯшид, гӯшто пухтан, фулх шидан. Инҷа ма ҷудо кардам, майда резакам гӯшта аделни, почара аделни, почаи гова. Ба мо як дона тухм дар кора апои азиз. Камтар укроп дар корай. Ман хостам камтар ки гил бидозам. Хай намедонам гили мо мешава намешава. Чӣ хел ки диден? Ман зардира поракам, як дона тухм гуфтам, як зардира поракам дар косомон мегирем. Намхел борик борик мебарем тухма. Хаб метонем. Акмам як тара хостам кунам ки танак борик борик. Ана меорам хел мебарем, ҳар душам хел мебарем. Баъд ороиш мекунем. Дар косо ороиш мекунем ки чӣ хел мешава. Гило муқолаб мегира ё намегира, киша намедонам, ки баъд мебинем. Намхел лозима ҳамаира мечинем, ороиш метем. гӯштора хати чӣ майда реза мекунем. баъд обша чӣ мекунем, мерезем ки серано тайёр, мумкин пустухон дошта бошад. намхел дӯстони азиз, намхел гил дохтем ба дили худ. гили мо чӣ мешава? гилира машка дохтем, намедонам хай ки қолабаш мебуроя намебуроя. ман якум бори хел кардесам. ами укроп қараки дар мияр чор тарафш мебонем барои фасониш. намхел ози мегирем камтар гӯшт, камтар аиш. ҳар душам хел ороиш метем. баъд мебинем ки бо чӣ мешава. надием шама кардам гилира машкай, нама дар ардаш гӯштора гирифтам. байнами ширполонак мегем, хайба нами меполем то ки роған поғани чиш дами биёя. намхел дӯстони азиз, моша мегирем фир метем. лишни роғани чиёе ки буда мо дар кор нестан. намхел мо дар ардаш мерезем обшава. хайбат мебонем дар камтар ҷа хунуктар мешавам, бо дар холодильник мебонем то ки хушрӯ ях куна. дӯстони азиз, ҷа устуғона мастаи майдаи гӯшта мачия ма ба мегирам ношамусур. дӯстони азиз, тайёр шид чизои мо холодец. мебонем ҷа хунук шава камтар, баъд дар холодильник мебонем. дӯстони азиз, аколи ман намондам дар холодильник, просто хел камера кисам. намхел омад. хай маззаш ба мазза, яка чиш овоша чиша хел бо. ина дӯстони азиз, тайёр шид холодеси мо. чӣ хеле ки дидесен. ира камтар мо ҷунбондем, гил то хест, гил хушрӯ наметова. инеш гилаш хай соз метова. козишани мегирем, мебинем ку комуш чишоз майра мебарам. баъд давомша бо ишон метам.
نم خیلی دوستانی عزیز نم بریدمش نگاه کنین به حد با مزه اومده خوشرو اومده سر گوشت چی اومده خوشرو بیاد مزهش به درجهش به مزه خکه هر کس هر خیل میکنه با ساوزی میدوزن و دمو هر چیزش میدوزن من خواستم ساوزی بدوزیم هم خیل کده نه دوستانی عزیز دیگرش گلش خیلی در رو آمده مکروباش قطعی خوش رو نما هر چه گرفتم گلی اوش نمیتوه رمش کمون ای رمش کمون میتوه خیلی نم خیلی دوستانی عزیز خالدیسی ما تیار شد میتونین تیار کنین دوستانی عزیز زیبا ما خوشبختانه دوستانی عزیز پیشمای ما آمد نه دوستانی عزیز ما جا کمتر خرید کده آوردن من خواستم کمتر به شما نشان بدم امروز خریدی ما چی بود کمتر پیسته و همین شکلات هم خیلی چیزا چور مغز هم خیلی چیزا کمتر خرید کدن آوردن مویز همین چور مغز پیسته و مویز هم چیزا تاجیکو میگیرین تاجیکوی لیلنو بودن به فکرم ایامو میخرن جا کرمی تورت گرفتیم نخیل قلبکو برای کیک چیوره کل میبینیم چی خیل میشه بای سخر پودره قطی رویش میتی ای خریدن نخیل شریکو برای تورت سفید کبود یارنجوی سفید ایش سبز سفید بیاد خوش روان برای آرایشی تورت نم خیلی دوستانی عزیز همه یا برای تورت گرفتن چیوش ایش هم سیاه ایش خیلی برای چیو خرید کردن کمتر نه میشو که 180 10 تانش 180 روبل ادنا رازی میشک برای می کریم تورت سه بار میکنی خیلی بفرش میتی خیلی دوستانی عزیز امروز خریده اینجا سر شد اینجا مایشان دادم نه بینین چه خیلی خوش روان بیاد فسانان آدم قلوشیدن الان سی باشه تور کنم ایشون میتم با خیلی خیلی پای میروبان پس اون بعد گپ میزنی دیگه گپاتا فراموش میکنی دیگه نمیدونی چی گپ بزنی اینا دوستانی عزیز درجه ما اوژان میکنیم اپای میروبان من کمتر جاشم خیلی ویدیو کردم خواستم ویدیو کنم کمتر خیلی دوستانی عزیز با ما باشین اپای میروبان دستگیری کنین که بازم یک بار دیگر سلام امروز سحر ای کاری خونه هر سحر میخزی امو کار باره دوستانی عزیز امروز من خواستم چخولا دیوانه برشم با اینم خیلی شامپون دیل چیستیکا کوری هم خیلی دیوانه را میشه که مرشینا را درنشه به هر چیزی خوش روی داغ پاوه تیز میگیره نم خیلی میازجوری نباندسم میشماختم با میتونین بخونین خوش رو میفهمین دوستان عزیز
диван кам кам дог дора, сок пук мерезан гудако майдан. Ман хостам дивана бишакм тоза кунем. чухолошуна бушӯем. Камтар имрӯз пӯшокшӯӣ дорем дӯстони азиз. хайку хонарӯиш ку ҳар рӯза ҳастай. имрӯз пӯшокшӯие ма камтар хостам. ба шумо нишон дам. кровати бачамай ира ман чизоша гирифтам барои шуштан. чухола чизоша простыня пододеялникоша нехел одеёл ма мебонам ки лингош дарами мезана безеб хоб кунай лингош лад мехӯра. ман хел дар ҳар тарафи микроват одеёл мемонам дӯстони азиз. ҷамъахонао дар маъруфтам тоза шакидам. хайна уҷа пӯшок шудесам дӯстони азиз. озибо ма пӯшокҳора мешум мо дар ҳами хона кашол мекунем пӯшок. беҳад беранхунакай пӯшокҳора дар берун мебонӣ намешавад дар балкон афтов кадай. мо дар хона пӯшокҳора афтов мекунем. чизе ки бушӯем дар хоно. инам хел торбанд кашидагӣ дар хоно мепартоем. печукоха сахкагӣ